ये शुणु तू जिते नंबर रे फोन कले भी आमको किसी भी फरक पड़ोनी है। तू जिते नंबर रे फोन करू सबू नंबर ब्लैक लिस्ट रे पकड़ है। तोर से कौन कर तू इनके 1000 नंबर चेंज कर फोन करचु आकु ताकू नंबर बांटुचु ठीक बापर छुआ है तो आम नंबर फोन कर डायरेक्ट फोन कर बुझीगल। तू निजे तो नंबर रू डायरेक्ट फोन कर। व्हाट्सएप स्टेटस देखिलु देखुच ना नहीं तापर तू निजे कहीं फोन न कर तो 4-6 मास 4 मास नुह तो 2 मास 2.5 मास खंडे है तू केते लोक आम नंबर बांटुच बांटिले कौन करू तू फोन करूँ आम नंबर ब्लैक लिस्ट पकड़ू फोन करचु आम लोक फोन उठेला बेलू काटिदे स्विच ऑफ करदे कौन पाई तोर कौन आम बाटी किया काटी खाई तो 50 लोक आम नंबर दौर फोन करने तोर यदि आम कौन असुविधा कर तू डायरेक्ट फोन करनु मु कथा भी तो सहित यानी कुकुर भाया आकु तो कौन नंबर दौ सी किए फोन कर किए फोन कर बुले मो किए पचार एटा कौ जगह कौटी कौन बुझी पाने तू एत लोक नंबर दबार माने कौन तू कौन सर्वे सर्वा मैंने डर तोर किसी कहबार अच्छी तू डायरेक्ट फोन करू 50 लोक नंबर बांट है जो दिन मो हाबुड़ पड़ू तो जानूची तू ही ये दौची ता पछरे लगौचु आउ जो से जन को मैंने चिन्हीजी जानीजी ये लोक द्वारा ये नंबर पाई बोली फोन कर प्रमाण पाइबे मत अवस्था कौन कर तू भी भाव न बुझिपारे तो 50 नंबर मु ब्लैक लिस्ट पकड़े तापर फोन फोन करूँ व्हाट्सएप फोटो अलग रखुंट निजे फोटो रखुना सबू नंबर सेव कर रखी सबू कर गोटे 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 नंबर सेव रखी है मैं देखु तो केते जन को आम नंबर बांटू है नंबर बांटी सारे प्रमाण माने पाइला परे तू चिन्ह के चिन्ह पारन मुझे तो किसी कहूनी कहीं कहलु मुझे चाहूनी तो सहित बढ़िया है मो स्वामी सेमती नुह जे तो सागे मत छाड़दे बढ़िया है जान तू माने तो अवस्था मुझे कौन कर तो घोषारी घोषारी यदि माने न आठा तू मत चिन्ह बुझलु तो 50 लोक फोन नंबर दे माने कौन तोर कौन आम कौनटा करूँ कौन ना तो आम तू मुहामुही हेलु तोर मोर आम सरला तापर आकु तो नंबर दौर कौन कुकुरटा बोली पछरे पड़ू फिर मनीष गंध छुआ है था तू के पछरे पड़ न था मनीष गंध छुआ नुह मुझे बेले बेले भावे तो माँ तो केमी जन्म करता के तो आहरी भी माने जीवन केते भोगिले तू जानी पे एते भगवान ते देला परे भी तू माने जानी पारनु तो कर्म फल तू पाउछु तू आम पछरे लगुच मु जानी तू कभी चुप भाई बसिया लोक नुह तू बसबुनि से भल भाव जानी तू जो दिन जहाँ भी करू एबे तो खाली तू लोक नंबर बांटुचु आकु ताकू कहूचु मु शुणुच सब कथा
ଭଣଜା କେଉଁଠି ପିଇସା ମାଉସୀ ଆକୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ମୋର ଇଏ କରିଥିଲା ସିଏ କରିଥିଲା। ତୁ ଏତେ ଅଣ୍ଡିରାଟା ଆସି ଚୁପ୍ ହେଇ ଠିଆ ହେଇକିରି କାହିଁ ଗଲୁ? କହିଲୁନି ମୁଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତୋ ପାଖରେ ଖାଲି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଇଏ ଭାବି ଦେଉଛୁ ତୁ ଆଉ। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ନା ଶାନ୍ତିରେ କେଉଁଠି ମାନେ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ? ତୁ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଗାତରେ ପକାଇ ଦେବୁ? ଏଇଟା କେବେ ବି ନୁହଁ। ଭଗବାନ ନ ଚାହିଁବେ ତାର କାଣିଚେ ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବୁ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁ ତା କିଛି ବି ମାନେ କରିବାକୁ କେବେ ସାହସ କରିବୁନି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବୁ। ସେ ରାତି କଥା ଖାଲି ମୁଁ ମନେ ପକେଇଦେବି। ନିଜକୁ ବହୁତ ଚାଲାକ ଭାବୁଛୁ ନା, କୋଟିପତି ବାଳ ତୁ ଭାବୁଛୁ। ତ କୋଟିପତି ବାଳ ତୋ ପାଖରେ ରଖ। ଏମିତି ଆକୁ ତାକୁ କହିକି କହିଲେ କ'ଣ ହବ? କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ଆମର। ତୁ ପଛରେ ଭୁକିବୁ। ବାପର ଛୁଆ ହେଇଛୁ ସାମ୍ନାରେ କହୁନୁ। ଚୋରଙ୍କ ଭଳିଆ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଚୋରଙ୍କ ଭଳିଆ କାହିଁ ହେଉଛୁ? ତମମାନଙ୍କ ଓକାତ କେତେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ବୁଝିପାରିଲୁ? ତୋ ଦେଖରେ ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ନ ହେଇପାରୁ, ହେଲେ ତମମାନଙ୍କ ଚୋର ଟାଉଟର ଆମେ ନୁହଁ ହେଲା। ତମମାନେ ଚୋର ଟାଉଟର କେଉଁଠି ରେପ୍ ମର୍ଡର ସେଇଥିରେ ସବୁ ସାମିଲ ରହିବେ। ସେ ଯେଉଁ ତମ ଘରେ ବି ହେଉଛି, ତମକୁ କିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି କି? କେହି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ଗର୍ବ କ'ଣ ପାଇବେ ତୋର? ମଣିଷଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, ସୁନା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଗର୍ବ ନଥିବ। ତୋର ଯେତିକି ଗର୍ବ। ଲୋକ ଫୁଟିଲଣି ତଥାପି ଏ ବୟସରେ ଆହୁରି ମାନେ ଗର୍ବ ଛାଡ଼ୁନି। ମଲା ହେଲେ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବୁ ତୁ? କିଛି ତ ନେଇକି ଯାଇପାରିବୁନି। କି ନେଇକି ଗଲାଣି ନା ତୁ ନେଇକି ଯିବୁ? ମୋ ପାଖରେ ନମ୍ବର ଅଛି, ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ୍ କରୁନୁ, ମୁଁ ଉଠେଇବି, କଥା ହେବି। ତାପରେ ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବୁ। ଯେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ସବୁଥରକ ତ। ଗୋଟେ ଥର ଆରମ୍ଭ କଲୁ, 5 ମିନିଟ୍ରେ ତୋ କାମ ଶେଷ କଲୁ। ଆଉ ଥରେ ଲାଗ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ, ତାକୁ ଦେଖିବୁ। ତୋ ଗାଣ୍ଡି ଆଡ଼େ ଯଦି ବାଉଁଶ ନ ପୁରାଇ ଦେବି, ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବୁ। ତୁ ଜାଣିବୁ। ଭାବୁଛି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଡରେଇ ଦେବି ଆଉ, ଏଇଆ ଭାବୁଛି ଆଉ। ବାହାରେ ନିଜ ତ ଗାଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଆ ଭାବିଦେଉଛି। ତୋ ନିଜର ଜାତିଗତର ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନ୍ୟ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଥରେ ଦେଖୁନି। ଆକୁ ତାକୁ କହୁଛି ମୋ ମାମୁଁର ଏଇଆ କରିଛ, ମୋ ମାମୁଁର ସେଇଆ କରିଛ। ତୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଦମ୍ ଅଛି, ନିଜେ ଫୋନ୍ କର। ବୁଝିପାରିଲୁ? ଆକୁ ତାକୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେନି ହେଲା, ତତେ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଆକୁ ତାକୁ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବୁ, ଆଉ ଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ତ ନମ୍ବର ମାନେ କାହା ନମ୍ବର ଆସିବ କଲ୍, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି। ମୁଁ ନତା ସେଇଦିନ ମୋତେ ଜାଣିବୁ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ତୁ ସବୁ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତତେ କି ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି କମାଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ ଆସିବ, ଆମ ନମ୍ବର କାହା କାହା ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି? ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଇଥିବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଇନୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? କେଉଁଠି ଚାଲିଚିରେ, କେଉଁଟେ କନ୍ଧମାଳ, ଇଆଡ଼େ ସବୁ ମୋ ନମ୍ବର ବୁଲୁଛି ନା। ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା। ଆଉ ଟିକେ ବୟସରେ ଏମିତି ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ବୟସ ତୋର ଥାନ୍ତେ ତ ତୁ ଆଉ କେତେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭତ୍ତା ପାଇବା ବୟସ ଆସି ତୋର ହେଲାଣି, ତଥାପି ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। 50 ପ୍ରକାର ବେମାରୀ ଖାଇଯାଉଛି, ତଥାପି ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦିନ ଆସିବ ପୋକ ଫୁଟିକି ସେଜରେ ମରିବୁ, ସେତେବେଳେ ଭାବିବୁ। ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ
ମାନେ जो जबरदस्त माने हराण करिया ब्लाकमेलिंग करिया टंकार गर्व देखिया तांका आखि लुहटा तो पूरा जेमिति हेले पड़े से सेजरे शुणुथु भावुथु केते लोक आखि लुह तो पूरा अभिशाप पड़ो बुझे बुढ़ा बयस लोक आकता नंबर दे फोन कर हराण करने निर्लज्ज भाड़ुआ कौट